On the go to na brown bay H&M po, 480. Sobrang gandang maxi on the go large. Ayan ang maganda, te, oh. Timaripe, oh, ganda. Size large, 480. Code ako ng brown. Brown, 480 ha, brown. Okay, Lakmed. Yours na to, si Madam La. Ano to, La? Sino to? Labe, Beshi. Ha? Sino yan? Meron yung minor mo na yan. Madam Labibel. Madam, sino ka ba? Yung pangalan niya. Nakalimutan ko na, be, ate. Okay, next, Madam Label. Si Label ata. Sino ba si Label? Ewan ko. Sabi ko sila mo si Label. Si Bel. Ewan. Hindi, si Label. Madam. Size medium. Si Perlic. Si Day. Sino? Ate Day. Palit yung Ate Day, ha. Ito, medium. As Ate Day. Okay, ay, yung ganda, ha. Medium to trouser, ate. 480. 480 as Ate Day. Hi, te. Dito ata, Laguna, di ba? Pamain ako dito ng trouser. 480 lang po, trouser. Si Ate Day yan. Ate Day, yours na to, Ate Day. 480. Labi. Second si Hana, eh. Hana, second ko do, Hana. Na-pick up sa atin na kotse. Te, yours na ha. Yours na to. Ate Day. Pangalan. Tapos, te. Brown, si Ate Day ulit. Ate Day, oh. Paldo ka na naman. Ate Day, yours na, Ate Day. 580. Te, yours na ha, Ate Day, 580. Next, te. Trouser. Payat na ako. Yan, taray. Buti naman, te. Makamain ka na ng maano dito. Dan, yours na, Dan. Ganda nito, be. Putik na yan. Mura nito, be. Dan, yours na to, ha, Dan. Okay, Dan. Second ko, ti Ange. 580 lang. Ay, sorry, 580 lang pala kasama. Ganda, super linen. Okay, Dan. Yours na, ha, Dan. Pangalan? 580 lang din, oo. Next, madam. Ito yung minamay nyo kahapon. Sabi ko sa inyo, meron pa dito, eh. H&M din to, eh. Wait lang, ate, ha. Ay, Diyos ko, Ate Day, bagay sa'yo to. Wait, mga madam. Ito, mga sis, oh. Wait lang po, 280 lang to, ate. Same price ko na lang kahapon na price, ha. Etong isang floral na ano. 280 ko na lang din, H&M to, ha. Pang Boracay nyo po, size medium. Medium and large. Medium and large, 280. H&M, brand new with tag, madam. Pull out din po. Okay, ito yung ganda, oh. Pamay ng summer. Code summer medium, summer large. 280 lang po, 280. 280. Hana, visible ka. Ito. Happy Day, Bagay na bagay mo to, te. Okay, size nito ay large na tube. Tops naman. Okay, ayan. Ito yung ganda, vintage yan na tube. 580 na lang po. Ito yung ganda, Size large po, tube po to, may nako tube. Okay, pa-code ako tube, size large, 580. Tube. Summer po, kailangan may size. Sa Ate Belbanks may size. Dapat may size, mga madam, ha? Kasi dalawa po siya. Ate Belbanks, Okay, ganda, ate. Ate Belbanks, yours na si large. Ate Jumel, hindi ka na umabot. 380 lang. Tapos, summer medium, si Ate Evelyn. Ate Evelyn, Okay, Ate Evelyn. Te, yours na ha, Ate Evelyn. 330. 380? Next tayo ha, mga be, trouser to na white. Size nito ay small and medium. Evelyn, corpus? Small and medium po mga madam. Small and medium, 480 lang po. Small and medium, mga sis, ha. Ayan po, trouser po, mga sis. White naman siya. Makapal po to, linen zipper ang gilid. Pamain ako ng white. Code ng white, makapal po yan, ha. Mine white. Code ako white small, white medium, trouser po na wide leg.